तेबे एबे आमे आलोचना करिबा जे लेखक गुड़ाए कारण तुम आगे रखिले बा तुमको जनइले जे सी को भली भाबरे गाँ को फेरी जिबार इच्छा तांकर नाही। पल्लीग्राम रे जै से कौन करिवे बा पल्लीग्राम रे तांको पई व्यवहार कौन रहिछि सारा मौसी गोविंद भाई एवं अनेकत अतिथि नवागत अतिथि शिशु मानकर व्यवहार एवं शेषर से कहते राजनैतिक दल रे सामिल होइथिबा ए युवक मानक विषय एमानक सहित लेखक आदौ मिसी पारिबे नाही बा एमानकर कोनोसी प्रकार भाव निबिड़ भाव तांका प्रति नाही। से मधुर संपर्क गढ़ी उठिबार कोनोसी प्रश्न उठे नाही। बाकी रहिले जो माने चाष करती जो माने ग्राम पल्लीग्राम रे जो माने चाष करती जो माने चाषी से मानकर एक श्रृंखलित कर्म योजना रही से माने निज जीवन को श्रृंखलार सहित आगु को बढ़ाई थांती। से माने जो भली भाबरे गाँर प्रत्येकटी पर्वपर्वाणी को उपभोग करती ठीक से भली भाबरे से माने पुनर्बार निष्ठुर वास्तवता को मध्य सामना सामनी करती। गाँर खरा वर्षा शीत ए सब को से माने मथापाती सही जाती। तांको भितर कौनसी पार्थक्य देखा जाएनी बा सेमानक मध्यरे कौनसी प्रकार अभियोग मध्य न थाए। एते खरा एते वर्षा एते शीत ए सब सहर रे बास करुथिबा लोक मानक मध्यरे ए सब अभियोग देखा जाय थाए। सेइटा लेखक एठारे प्रमाण करछन्ती। एहिपरि श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नाही। एमानक कर्म योजना रे मध्य स्थान पाइबा संभव नुहे। लेखक अनेक दिन धरी सहर रे रहि जायछन्ती। चाष पुणी थे चाष जमी को जाई कृषक मानक सहित मिसी चाष करबा हुए तांको पक्षे संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासी मानक भितरे अन्य एक प्रकार एक परिवारत्व भाव आपे आपे जात होता है। स्वार्थर विभेद सत्वे तांको भितरे मध्य पल्लीग्राम रे जी कली झगड़ा हुएनी मारपीट हुएनी विद्रोह विप्लव संघर्ष देखा जाएनी यह नुहे। यह सब देखा जाउतिबा सत्वे कार बेसी जमी अच्छी कार बेसी धान उपजिला कार रबी फसल अधिक है कार बड़ घर पक्का घर और कार झाटीमाटी घर ये अनेक विभेद गाँव में देखा जाए। तथापि जितेबाला पर्वपर्वाणी आसे स्वार्थर विभेद सत्वे एमाने एक परिवारत्वर संपर्क सबुबले बजाय रखिछन्ति। एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात हो जाए। निदाघर निराट झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। कारण से समय आम जो समय कथा कहूँ हुए तो से केनाल खोल जाई नथिला बा आर्टिफिशियल वे रे कृत्रिम भाव में पानी जल आम जोगाई दि जाई पारु नथिला। तेणु एमाने समस्ते मेघ उपर निर्भर करथिले निज चाष करने बा चाष जमी रे फसल उपजेइबा पई हुए तो एमाने समस्ते मेघ को अपेक्षा करि रहथिले। तेणु खरा दिन रे ग्रीष्म ऋतु रे तांकर जो भली भाव रे जमी को हल करी ताको वर्षा आसीबा को अपेक्षा करिबा छडा तांग पाखरे आ किछि उपाय न थाए। कारण जमी को माटी गुडी को जते भल भाव रे से माने खोली परिबे वर्षा पड़िबा द्वारा से माने सेते बेसी भल फसल पाई परिबे। तेणु से माने खरा दिन रे जमी गुडे को खोली बा चाष करी ताको प्रस्तुत करी रखि थांती वर्षा आसीबा पर्यंत। निदाघर निराट झांझीरे निदाघ माने ग्रीष्म ऋतुर प्रचंड खरा प्रचंड रौद्र एमाने सहंती आउ से माने जाई लंगल मुनरे चाष करंती। खरा बहुत होची तेणु आज मु चाष करिया जाई परिबिनी ए सब तांको मनरे भावना आदौ देखा जाय नाही। से माने कृषक एवं से मानकर कर्म योजना श्रृंखलित एवं तांको कर्तव्य दायित्व विषय रे से माने भल भाबरे अवगत। तेणु से माने चाष जमी को जानती एवं चाष करंती। प्रत्येक भारतीय बा देशर समस्त जनतांक पेट से माने ही केवल पोषंती। निदाघर निराट झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। कारण नुआ मेघ आसवा द्वारा ही सेमानक भितरे स्पष्ट हो जाए केते भल चाष तांकर हेबो। ज्येष्ठर शेष बेल को स्तूपीकृत मेघ घन श्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपर को आनत होई आसे और गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्ली भूमि को सिक्त कर जाए। ज्येष्ठर शेष बेल को ज्येष्ठ मास सरीगला बेल को रजपर्व पर प्राय साधारण वर्षा आरंभ हो जाए। आउ ये वर्षा गुड़ाक जितेबाला पल्लीग्राम को आसे लेखक वर्णना कर पल्लीग्राम को आसे पहाड़ उपर आगे गर्जन तर्जन बिजुली घड़घड़ी गर्जन तर्जन आम शुणु एवं से बिजुली घड़घड़ी पर पहाड़ उपर प्रथम वर्षा झरी पड़े आउ से पहाड़ उपर धीरे धीरे शाल गछ उपर को वर्षा गुड़िक झरी पड़े आउ शाल गचर बोहिकी धीरे धीरे माटी को स्पर्श करे। आउ अनेक दिन खरार ताती परे जेतेबेले प्रथम थर एई प्रथम वर्षा माटी को स्पर्श करे से सिक्त ओदा माटीर बास्ना तांको आत्महरा कर दिए।
ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କୌତୂହଳ, ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କେତେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ସ୍ତୂପ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ସ୍ତୂପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମେଘ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜି ଏବଂ ମେଘର ଯେଉଁ ଘନ କଳା ବାଦଲ ଆସେ ଆଉ ସେଇ କଳା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ାକ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଧାରଣ କରିଛି ସେଇ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇ କଳା ମେଘ ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼େ। ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଧୀରେ 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 ଅଗଣିତ ଶାଳ ତରୁ, ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଶାଳ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଝରି ଝରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଶାଳ ଗଛ ଉପରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାଳ ତରୁ ଅଗଣିତ ଶାଳ ତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ, ନଈ ପଡ଼େ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ, ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଗର୍ଜନ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ବାରିପାତ ବର୍ଷା ଝରି ପଡ଼େ। ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷା ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ମାଟିକୁ ଓଦା କରିଦିଏ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ସେଇ ବାସ୍ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରିଦିଏ। ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ, ଆମ ଚାଷ ଜମି ବା ଫସଲ ଏଥରକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ, ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଓ ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳ। ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁ ପାଣି ଧୋଇ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଯାହା ଖରା ଦିନରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥିବ, ଯାହା ବି ସେଠି ଅସନା ଆବର୍ଜନା ହେଇଥିବ ସେ ସବୁ ବଣର ପତ୍ର ସେଇ ସବୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଧୀରେ 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 ଧୋଇ ନିଏ ଆଉ ଗାଁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ଗାଁକୁ ପରିମଳ କରିଦିଏ। ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜ ପର୍ବ, ସେହି ସମୟରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହା ସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହାତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ସରିଯାଏ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଧାରାହତ, ବର୍ଷାର ଧାରା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶୀତର ଧାରା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଧାରା ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଯାକ ବର୍ଷାର ଧାରା ସହି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫସଲ ରୋଇବା, ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବା, ଫସଲ ରୋଇବା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଅଲଗା କରିକି ଲଗେଇବା, ଏସବୁ କାମ ସେମାନେ ବର୍ଷା ସହି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ସହି ତାଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭାରତ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ଧାନ ବା ଶସ୍ୟ ପାଇଁକା। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧାରାହାତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନେ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ। ଏମାନଙ୍କ ଯତ୍ନରେ, ଏମାନଙ୍କ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି, ନିଜକୁ ଟର୍ଚର କରି, ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଧାନ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ, ଚାଷ ଜମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମି ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଯାଏ। ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଏକ ଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବେଶିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଗ୍ରାମଭୂମି। ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ 20 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି এই ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖରା ବର୍ଷା ସହିବାର ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଥିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବା ପରେ, ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲେଖକ ଫେରିଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ।
तांको जो जीवन शैली से जो भली भाव चली आछथि से जीवन शैली रे हुए तो एई भलिया काम करिबा बा एई भलिया कर्म योजना तांको करि परिबे नाही बोली मानसिक स्तर रे से प्रस्तुत होई पारु नाहंती। तेणु नैतिक शक्तिर तांको पाखरे अभाव रहिछि। एणु मु मोर जन्मभूमि खाली मनरु नुहे कर्मरु मध्य विच्युत होई पड़िछि। से कहते जे मु केवल मनरु नुहे लोक मानक मनरे मु नाही लोक माने मते मने पकु नाहंती तो मु जाइकि सेमानक मन भितर आउथरे निजर स्थान खोजी पारे आउथरे निजर स्थान बढ़ी पारे किंतु तांको कर्मरु भी मु विच्युत हो जाइछि। जो माने राजनीति करछन्ती तांक संगे मिसि पारिबिनी जो माने चाष करछन्ती तांक संगे भी मिसि पारिबिनी तो मु संपूर्ण भाव में मो पल्लीग्राम मो जन्मभूमि मु दूरे जाइछि मनरु और कर्मरु उभय जगार मु निजको निजे दूरे देछि। नेक्स्ट क्लास आउथरे।